Bonjour tout le monde. Và hôm nay mình học đến phần để thi để lấy bằng để vào quốc tịch đó. Mà cái phần này nói về động từ, cái cách à, các cách hiểu được cái câu trong cái câu đó cái chữ nào là động từ đó. Thì bây giờ mình đọc những cái câu đó rồi mình giải thích cho mọi người biết nha. Rồi giờ mình bắt đầu. Ờ, Câu số một: Paul mange une pomme. Cái động từ nó là mange, là chia ra rồi, tại vì nó có cái chủ từ, cái người tên Paul ăn một trái pom. Thì các bạn á, để dễ dễ nhận biết cái động từ nó nằm ở đâu á, thì rất là dễ. Động từ lúc nào nó cũng nằm sau một cái chủ từ á. Cái chủ từ đó là hoặc là một cái tên của một người, hoặc là con vật, hoặc là một cái gì cũng vậy đó. Thì nó lúc nào nó cũng đứng sau cái đó. Ở đây á, thì là đứng sau một cái tên. Paul mange une pomme. Paul mange une pomme là cái động mình phải điền vào ở cái phía bên phải đó, là người ta sẽ cho mình nhiều chữ, rồi mình phải tìm cái chữ động từ đó. Rồi câu thứ hai: Nous dormons ensemble. Nous dormons ensemble. Nhiều người đọc bờ lờ, bỏ cái chữ bờ đi. Bleu, tức là ngậm cái môi lại. Nó không có giống như chữ P dưới, nhưng mà cũng phải ngậm môi. Bleu, 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 chứ không phải bờ lờ. Ensemble. Nous dormons ensemble. Đó. Sau cái chủ từ nous là dormons. Dormons là chia ra. Nous dormons là động từ ngủ, là động từ dormir, dormir đó. Câu thứ ba: Vous sautez de joie. Vous sautez de joie. Vous sautez de joie. Câu thứ tư: Tu allumes la lampe. Tu allumes la lampe. Tu allumes la lampe. Thí dụ số 5: Ils écrivent une lettre. Mình đọc chậm thì mình đọc là Ils écrivent une lettre. Mà nếu mà đọc bình thường thì nối cái chữ in, nó có chữ S nối liền vào chữ écrivent là Ils écrivent une lettre. Ils écrivent une lettre. Câu số 6: Je joue au ballon. Je joue au ballon. Je joue au ballon. Câu thứ 7: Il partira demain. Il partira demain. Đó, các bạn để ý thì cái lúc thi á, mấy cái này là tôi lấy ở trong mấy cái phần thi đó. Một trong những cái phần thi thì là cái nội dung nó là phải tìm ra cái động từ trong cái câu. Thì ở đây các bạn để ý là còn một câu cuối cùng nữa tôi quên, là câu số 8: Ses parents sont en vacances. Ses parents sont en vacances. Đó.
thì các bạn thấy là tất cả những cái chủ từ tiếp theo cái chủ từ là cái động từ. Vậy thôi, rất là dễ, các bạn nhớ nhé. Mình tiếp theo là một cái chương trình để đi xin việc. Cái này nó cũng nằm trong những cái phần thi. Un directeur. Bonjour madame, je peux vous aider? Đến lượt Anna là người đi xin việc. Bonjour monsieur, mon nom est Anna Nguyen et je viens de la part de monsieur Laurent. Bonjour monsieur, mon nom est Anna Nguyen et je viens de la part de monsieur Laurent. Mon nom est Patrick Fortin. Comment allez-vous, madame Nguyen? Mon nom est Patrick Fortin. Comment allez-vous, madame Nguyen? Mon nom est Patrick Fortin. Comment allez-vous, madame Nguyen? Merci. Je vais bien, monsieur Fortin. Merci, je vais bien, monsieur Fortin. Je voudrais vous poser quelques questions. Asseyez-vous. Je voudrais vous poser quelques questions. Asseyez-vous. Je voudrais vous poser quelques questions. Asseyez-vous. Merci. Avez-vous eu du mal à nous trouver? Avez-vous eu du mal à nous trouver? Non, non, ce n'était pas un problème. J'ai consulté la carte sur votre site. Non, non, ce n'était pas un problème. J'ai consulté la carte sur votre site. Bien, vous en savez donc un peu plus sur notre hôtel. Bien, vous en savez donc un peu plus sur notre hôtel. Maintenant, puis-je avoir votre dossier de candidature? Maintenant, puis-je avoir votre dossier de candidature? CV, tous les certificats. CV, tous les certificats. Les voici. Donc, cái chữ donc các bạn nhớ nó có chữ cờ đằng sau ấy, nhưng mà donc, 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 vous aimeriez avoir un poste emploi à temps partiel à la réception. Donc, vous aimeriez avoir un poste emploi à temps partiel à la réception? Vous êtes diplômé en hôtellerie. Vous êtes diplômé en hôtellerie.
Pouvez-vous me parler de vous? Pouvez-vous me parler de vous? Mon nom est Anna Nguyen. Je suis âgé de 26 ans. Mon nom est Anna Nguyen. Je suis âgé de 26 ans. Après mon diplôme, j'ai travaillé 4 ans. Après mon diplôme, j'ai travaillé 4 ans comme assistante. Cái chữ assist và có chữ hình chữ S nữa thì phải đọc ra nha. Assist, assistante, assistante dans un petit hôtel à Saigon. Comme assistante dans un petit hôtel à Saigon. Mes responsabilités consistent, cũng giống cái chữ kia, cũng có chữ S. Và tôi đánh dấu đỏ lên để cho các bạn nhớ, để nhấn mạnh. Consist, xong còn xì ra nữa đó. Consiste à accueillir les clients à la réception. Mes responsabilités consistaient à accueillir les clients à la réception. Parfois, j'ai travaillé dans le restaurant. Parfois, j'ai travaillé dans le restaurant. Parfois, j'ai travaillé dans le restaurant. Pardon. Je vois que vous avez l'expérience. Nhớ chữ l'ex là phải nhấn mạnh cái chữ X này. L'expérience. Quelle est votre plus grande qualité? Je vois que vous avez l'expérience. Quelle est votre plus grande qualité? Je pense être une excellente communicatrice. Nhớ những cái chữ mà nhiều âm như vậy các bạn phải đọc rõ từng âm như communicatrice. Et j'aime parler des langues étrangères. Étranger là giống đực, étrangère là giống cái. Tại vì ở đây nói là parler des langues, là những cái tiếng, langue là giống cái, thì étrangère. Je pense être une excellente communicatrice et j'aime parler des langues étrangères. Je parle le français, l'anglais. Je connais aussi un peu l'espagnol et bien sûr vietnamien. Je parle le français, l'anglais. Je connais aussi un peu l'espagnol et bien sûr vietnamien. Tôi copy lại nhưng mà cái này nó thiếu chữ lơ nha. Le vietnamien là tiếng Việt đó. Tôi đọc lại.
Je parle le français, l'anglais, je connais aussi un peu l'espagnol et bien sûr le vietnamien. C'est ma langue maternelle. C'est ma langue maternelle. Où avez-vous appris le français? Où avez-vous appris le français? Où avez-vous appris le français? J'ai appris le français sur YouTube avec Monsieur Anthony Pham. J'ai appris le français sur YouTube avec Monsieur Anthony Pham. Oh oui, je vois la référence de votre employeur. Oh oui, je vois la référence de votre employeur. Oh oui, je vois la référence de votre employeur. Quelles sont vos compétences en informatique? Quelles sont vos compétences en informatique? Dans mon poste précédent, j'ai travaillé la plupart du temps dans les restaurants en tant que cuisinière. Dans mon poste précédent, j'ai travaillé la plupart du temps dans les restaurants en tant que cuisinière. Je tiens à vous présenter les tâches et les devoirs dans notre hôtel. Je tiens à vous présenter les tâches et les devoirs dans notre hôtel. Vos tâches en fonction consisteront à accueillir nos clients. Vos tâches en fonction consisteront à accueillir nos clients, à gérer tous les documents et à distribuer les clés des chambres. À gérer tous les documents et à distribuer les clés des chambres. D'accepter et d'annuler réservations au téléphone et en ligne. D'accepter et d'annuler réservations au téléphone et en ligne. Et si on vous demande, de fournir aux clients des informations sur la ville et ses environs. De fournir aux clients des informations sur la ville et ses environs. Parfait. Avez-vous d'autres questions? Hoặc là avez-vous des questions cũng vậy. Avez-vous des questions?
Avez-vous des questions? Non, monsieur. Rồi, hôm nay là mình học vậy đó, mình học phần thứ nhất là về cái phần mà phải tìm động từ trong những cái câu. Và phần thứ hai là cuộc đối thoại với một công ty lúc mà người đi tìm việc đó, là ông director với cái cô Anna Nguyễn này, hai người nói chuyện với nhau. Nếu các bạn học ngay từ đầu á, thì đến bây giờ á, thì tôi không có cần phải giải thích dài dòng những cái âm hoặc là những cái cái cách phát âm, tại vì tôi đã dạy qua rất nhiều lần rồi. Thì bây giờ mình tiếp tục, nhưng với những cái đề tài là đàm thoại, nói chuyện về những công ăn việc làm hoặc là đi chơi hoặc là xã giao. Rồi, au revoir tout le monde, à bientôt.